सामान्य बालक এই সংকটটাକୁ চ্যালেঞ্জ ଦଉଥିଲା ହେଲେ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିଲେ ଏ ସଂକଟଟା ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂକଟ। ସଂକଟ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର କେମିତି ଦେଖିନ କେତେ ରୁହ କରିଲା ଯେ ଦେଖିନି ଇଟାଲୀର ଫୁଟାଲା ପିଲା ଏ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏଇ ବେଞ୍ଚରଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିବା ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହବ କାହିଁକି ନା ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରାଜାର ପୁଅ ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ निर्बोध राक्षस माने जड़े तोर परिवार के तुम मैंने छारखार करदेल राज्य राजा हवा स्वप्न देखुच हेले तू साला आसिक षंढ पूरई देलु मो परिचय शुणिले ऊपर माटी खसी पड़ खसी जाऊ कोनाटार कौन एमती अच्छी ए तल माटी खसी हूँ मणिपुर राज्यर युवराज श्रीकांत किए जानिछु मो हूँ शंकर ठीक भाव जानी तू जड़े कुशल राज्यर जड़े चाकर चाकर नुह एबेठू एई मुहूर्त राजा है टीका टीका कही तू राज्य छाड़ी चलिका नचेत भल हे बच्चा करू तू कर जीवन तू मार सामान्य सामान्य आलोकटा मुझे कहूँ जीवन रू मारी देव श्रीकांत सूर्यकांत हो कि नीलकांत भी हो हाथटा देखुच तो एंता कष्ट शुणुचे कि तू भी हेल्दी हेबू जानी था सतरे हाँ भी से करू कौन से भावुचु आई एम ठीक अच्छी आई एम शक्ति कौन कहूँ श्रीकांत भल कहूँ ए जगह छाड़ी चली जा न गले मां काली के सगन जीवंता जाली देवी तो से बड़ बड़ कथा बेसी दिन चलबनी जदि शक्ति अच्छी तेरे मो सहित लड़े कर देखा तो देहरे केते शक्ति अच्छे ठीक अच्छे
तमर प्रिय साहस मो बापा ऊपर तुम हाथ उठे पार केमी ताहले तम बापा हाँ ए जड़े चरित्रहीन कौन जड़े धुरंधर तुम कौन कह एपरी बापार जहन तुम केमी तुम कौन कहना चाहछ तुम बापा से जड़े थे कोशल राज्यर जड़े चाकर किंतु आज राजा को माड़ मारी बाहर करदेले अन्य राज्य को भिकारी साजिदेले भिकारी पापा अरे मां तमे पुणी आज एक कर्म करिल तमे पुणी से राज सिंहासन पाई एत तलक खसी जीवा बोली मु जीवन में मध्य भावी नथिली तमे पर मते अधिक भल पाओ परी मो जीवन तम जीवन मत अधिक भल पाऊना ते अधिका भल पाए शेष कथा शुणा बंची बापा तम मुह को देखा मत घृणा लगुच घृणा श्रीकांत जहाँ कहूँ संपूर्ण मिछ कहूँ सत कह तम दी जन सत कह किए सत कह अरे वर्षा जदि प्रकृत मुझे तुम भल पाई मो कथा थे विश्वास करके देख कदापि भी नुहे कहीं ना तुम मत दिने केमी मन अच्छे ना तुम मत दुर्व्य बाहर देकी मत केते कष्ट देछ तुम मत मिछ कह जदि मु मिछ कहूँ तुम बापा मुंड छुई सत करने कही देख तुम मुंड छुई तुम बापा कहे सत ना मिछ जड़े जानी हाँ हाँ तुम ठीक कह बापा तुम तुम जीवन अधिक भल पाओनी तुम मो मुंड हाथ दे कथा दिया तुम सत कह मिछ कह नहीं तुमको आज मो मुंड छुई शपथ करने को पड़ा बापा कहली परा मु तो मुंड छुई शपथ कर राज सिंहासन पाई कुकर्म कर तुमको मो बापा कहवा घृणा लगुच शेष एत तल को खसीज मु जीवन में मत भावी नी अरे मुझे जहाँ करी तोरी मंगल करी गोटे पिलाटी दिन लालन पालन कर मो माँ नहीं बोली मो मार स्नेह ममता दे आज मत एड़े कला शेष मत या शुणा पड़ा बापा या शुणा पड़ा अरे मुझे जहाँ करी तोरी बर्तमान मुझे जाए कोशल राज्यर राजा मो झी कोशल राज्य हूँ आम मुठारे माँ दरकार ना से राज्य सिंहासन आम चाहता राज्य सिंहासन तुम फेर दिव बापा दरकार नहीं आम से राज्य सिंहासन आशा तू जो कहूँ माँ तो कथा राजी रे माँ मत भी दरकार नहीं ये राज्य सिंहासन हाँ बापा आम जमी चलुचु आम सेमती चलवा कहीं से तो अन्य जनकर से राज्य संपत्ति से राज्य संपत्ति आमर दरकार नहीं आमर लोभ नहीं से राज्य संपत्ति को फेर दिखाते बापा ठीक अच्छे माँ ए राज्य तक मु फेरई दूसरी मत दरकार नहीं ये कोशल राज्य मत दरकार नहीं ये सिंहासन हाँ बापा एना वर्षा बापा हेले आम कौन कर माँ कौन आउ कर से जीवराज कह निष्पत्ति कौन अच्छी कौन करवा हे वीर तुम कहीं अन्य मनस्क
କ'ଣ କହିଲ ବର୍ଷା? କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ଶେଷରେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ଆସନକୁ ତମ ଏ ବର୍ଷା, ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋର ନୁହେଁ ଲୋ। ତାହେଲେ କାହାର? ସେ ରାଜ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଜୟ। ତାମାନେ ସେ ହେଉଛି ଏଇ କୋଶଳଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବରାଜ। ତା ବାପା ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଆରି ପୁଅ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଓ ତାଙ୍କର ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଘଟିଥିବ। ହେ ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେହୁରାଇ କହୁଛି, ମୋ ବାପା ଯେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରାଇ କହୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗବେ ଆଉ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କର ନାହିଁ। দেখ বাবা অজয়, মানুষ তো ভুল করছি, মতো ক্ষমা করদেবু। হেলে মতো এ গুমস্তা ମୁଁ ପରିଷଡ଼যন্ତ୍ର କରିଥିଲି, ତାକୁ ତମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ତମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ରେ ମା। ଅସଲି ସେଇ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଅଛି ରେ ମାସେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ହିଁ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଓ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ରାଜଟାକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲି। ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ପାଇଁ ତମର ଅଛି ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ତମେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାର ସଂସାରଟାକୁ ତମେ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲ। ସତରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କେବେ ବି ଧର୍ମ ସହିବନି ବାପା, ଧର୍ମ ସହିବନି। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ବର୍ଷା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ରେ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ବାପା, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ଠାକୁର, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ମୋତେ ଛୋଟ ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଆଦର କରିନିଅ ବାପା। ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖୁଛି ରେ ମା। ହଁ ବାପା। ତମେ ମୋତେ ଅନେକ କେତେ କଥା କେତେ କ'ଣ ନ କହି। ଆରେ ସାଥୀ, ମୁଁ ସତରେ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ସେହା କହିଚାଲିଲି। ହଁ ତ ମୋ ଭୁଲଟାକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବନି? ଏସବୁ ମୋ ପରା ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲ ତାହା ସବୁ ସତ। ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ବୋଝକୁ ଲଦିଦେଲ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିନଥିଲି। ସାଥୀ, ସେସବୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ସାନ ଭାଇକୁ ବୋଲି କେତେ ଯେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲି, ତାକୁ କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ବି ସହିତ ମୁଁ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସାଥୀ। ହଁ ତ ଏସବୁ ତମେ ତ ନିଦିନ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ନା? ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବନି କି? ତମେ ପରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ କି ତମ ଘରକୁ ମୋତେ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ନେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ସାଥୀ, ମୁଁ ତମକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ସାଥୀ, ସେଇ ରାଗ ରୁଷାକୁ ସବୁ ଭୁଲିକି ଆସ ସାଥୀ, ଆମେ ଏକ ହୋଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଥୀ। ବାପା, ଅରେ ମା, ମୁଁ এই ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ନା ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ବଧୂ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ବର୍ଷା, ହଁ ବାପା। ଆମ ତୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ରେ ମା। ସତ କହୁଛୁ ବାପା? ହଁ ରେ ମା। এই সাথী, তাহলে আস সাথী, আস, মতে তুমি নেইকি যাও।
तुम घर को पाटराणी करी ठीक अच्छे साथी सतरे साथी मु जहाँ भूल कही मत केबे भी खराब भावन तो ए साथी हाँ मु कहीं तुमको खराब भावी जे तमे परा हेउछ मो जीवन सतरे मो प्राण मो सब किछि सतरे साथी हाँ मु तुमको ना प्रेम रे भिजई देवी वर्षा सदा सर्वदा तुम मान को भगवान खुशी रखी था रे माँ वर्षा बापा भाई श्रीकांत बापा मो झील को भल रखी ठीक अच्छे बाबा मो झील को केबे भी अलग करबनी केबे भी कष्ट हेबाकु देबिनी बाबा तबे ठीक अछि आपणकर झियो ए मणिपुर राज्य रे राजराणी ही रहिबो तबे ठीक अछि तुम दिजन को मतरे मु भी बहुत खुशी ताले मु आसुची ठीक अच्छे बापा मते भी विदाई दियो भाई अरे भाई हाँ भाई तो जहाँ माड़ मारिली से सब कौन मत क्षमा कर दबुनी भाई आपण होछंती मोर बड़ भाई क्षमा मांगुच कहीं भाई मु परा तुम छोट भाई अरे भाई 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 भीतर जा ही थिला से सब भूली जीवु हाँ भाई ताले मु आसुची भाई ठीक अछि भाई साथी तुमको नाम प्रेम रे भिजई देवी प्रेम तिथि आसीछि खेलिबा प्रेम रे माथि प्रेम तिथि आसीछि खेलिबा प्रेम रे माथि प्रेम तिथि आसीछि खेलिबा प्रेम रे माथि आसो प्रियम पाखतु आसो प्रियम पाखतु प्रेम जीवा मति हो प्रेम तिथि आसीछि प्रेम रे माथि मति रे माथि प्रेम तिथि आसीछि कांदे जीवा प्रेम रे माथि असमो जीवर जीवनम आलिंगनम अखिलासी मोते दिया ओठरे महारी चुमाना असमो जीवर जीवन करमोते आलिंगनम अखिलासी मोते दिया ओठरे महारी चुमाना बिना दूर के साले खाई बिना दूर के साले
सरस्वती प्रेम हो प्रेम हो प्रेम दिदी आसुचे आम्बे जीवा प्रेम रे माती माती रे माती प्रेम दिदी आसुचे आम्बे जीवा प्रेम रे माती जनता हुआ से हसन के पहले ना पूरा लागू छे सब तो मार धार लागी लागी सब खल्लासी गले बचली मोर गोटे लोग राशि हसन तो मोर हल्ला और राजा हो गले ना बुआ
सुनो तो हो आज्ञा ठीक है सुना हो केंतिर क्यों ना रे बुआ केंतिर भिखारी में सकाल ने कौन ढुकी है सब ना रे बुआ बार द्वार के ना ना हमें भिखारी नुह हो हम पिला दुईटा को देखिले कि आज्ञा बुआ इससे पीला दुईटा बोलू तेरे बुआ बेटा से अभिषेक और पीला मन को लेके बारे बुआ ए पीला दुईटा ले मके मारी मारी पूरा खलास कर सन बुआ आज्ञा केंतिर कथा होच हो तुम केंतिर न आसी तो आज्ञा हमें मणिपुर आसीचु मणिपुर तोर बुआ मणिपुर मणिपुर तो है बार जासी आज्ञा सही बोली कथा बात इटा कौशल गड़े मणिपुर हमें जा आज्ञा सत कह मो पुआ मान को देखिच कि नहीं केंद्र पुअर कथा होचु आज्ञा दुईटा एते बड़ बड़ पुआ आसिले याडे हाँ हे टोबो आदि मिथिलेश के बोली चुके वो हेमंत है लगे फ्री फायर खेलु छ जा हमें जा नहीं आज्ञा तुम्हें भूल बुझुछ से माने गोटे युवराज भूली दिशुछंती युवराज बड़ा मुश्किल ही गला रे बुआ ई बेटा हेमंत के कहू छी ना बुआ एले नहीं बुझे ना बुआ मारी मारी चुतल के लाल करबे ना बुआ बुआ हे हो इटा तमे तुई बुढ़ा बुढ़ी हैं नहीं आज्ञा ये होछंती मो स्त्री केनता स्त्री एंती कपड़ा कपड़ा का करवा ठके नहीं हो हाँ सेमिति नुह से केटा होछि छै? मो धर्म पत्नी धर्म पत्नी धर्म और पत्नी है कि नहीं जे केनता फट फट कह मोके झुमरा लागु छी अरे बुआ वो पचारु छी आज्ञा मो पचार- पुआ मान को देखिल कि नहीं 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 मुझे देखी हे बर्ची देखे जाने बराबर जी देखाबार जी चले जा आज्ञा से माने रास्ता रे आसिले आ तुमे पाखरे बसी छ देखि न पारिल ना ना मुझे देखी ना जा हेते तेरे का सुपरे देखी देख बगीचा थे देखी देखाबार मुझे जाना तुमे मिछ कहूछ से माने रास्ता पटु जाइछंती देखिछ तुमे केनता पूरा पूरी कथा के मानवान नहीं ना हो माँ तो केनता कर बुझा से हो ए बुढ़ा बुढ़ी दुईटा तमके मुझे डाउट लागुची आज्ञा तम से मिहितारी वजन निकले आसी क्या बोलचे मिहितारी पैसा तो निकले आसी ना हटा हे दे हे लगे हमर से खगेदा घर निकला सर और से हमर से गोलाम बहू घर है ना निकला सर बाबा अरे श्रीकांत बाबा अरे अजय पिला खेटला अरे नहीं तुमे तो ये पाखरे अछ आसे देखि न देखिछि बोलुछि ए होची से गुमस्ता कुशलगढ़ राज्यर जेतिक चक्रांत करी तुमको भिकारी सज देथिला ओ ताहले एइटा बापा ए पिला तू केन दिल गुमस्तार कथा होचु वो राजा ठ्याउ चीज नहीं देखबार मुई तो राजा है देखिलो बापा केन केन बार न बोले आसु चतारे बुआइटा ए सतर तू राजा हबु हाँ मो राजा राजा हेले केते बाड़ खाइबा के पड़े जानिछु राजा हेले मार खावर पड़छि जानिछु ना नहीं तोर बुआ सिखिते राजा गोटे मार खाबा राजा सुन लोग के मारबा सब कथा ए सहचरी वृंदे तमे कोठी अछ हे मगर के का मारे बुआ हेमन के संदा को सहचरी वृंदे हेमन के मार झाड़ा के मस्ती बा किछि समय पिटी पिटी आम राज्य तड़ी दियो ए सिरपन का पिला हेमन के क्या डाकू चुता हेमन के बार सकाल हम थोड़ा झुरी जी थिबे अरे के डाकू चेता सने जा डाकर बुझे तू को या हला जी को मु तो ठिया छै लगी वर्षा लो सती आम सहचरी मान को डाकी या किछि माड़ देबा पाए कहि दियो मार सुधुरिबनी ए श्रीकांत यार जकु आमे केते दुख कष्ट भोगिछु ताकु सहजरे छाड़ीबा नाही नहीं बाबा ताको केमिति सहजरे छाड़ी देबो से निश्चय मरिबो बापा ए पिला फुकी देले उड़ी जीवा पूरा दिसु छै बुआ देखन राजा के मारबी बोलु छै ए श्रीकांत से कौन कहूची शुणु तो सुनुछि बापा मु माछी मारी हाथ गंधेबिनी भाई दुईटा पिला बुलाबे ना मुके बोलाउ छै बुआ किछि पोला बार को बाइला कर
মুকুট কে মরাসে পলাসে বাবু তাহলে নি বসে ঠিক নাই আছে বড় বলে ভাই। এ বুয়া ভাগসি রে বুয়া କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? क्या हो अरे बुआ सीधा सीधा कथा ही नहीं पार क्या तुम तो लाज विदा ना कथा हो अरे बुआ ଏ ମୁଁ ତୋତେ କେତେବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ଶଳା ତୁ ହିଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଗୁମସ୍ତା ଆଉ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ। अंता हेले मुके चिन्हलु रे बोलनो ଆରେ ସେମାନେ ତ ତୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। हे गोटे दिन तो छनक अमर से संग शंकर आसना इनती इनती मार लगला पूरा कर छनक देखी छी केन दिन चिनु छु मुके नहीं चिनत मुके हागा बाबू ती मुके चिनु छु ଆରେ ତୁ ସେଇ ଗୁମାସ୍ତା। अरे पिला चिनु छी का हे बुढ़ा कंदा दे सुला କ'ଣ କହିଲୁ? हा बुढ़ा पाल पासी चिल्ला रे ତତେ ମୁଁ ଛାଣିବିନି ଆଜି। हां ଅଜୟ ଦେଖୁଛୁ କଣ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେ। ହଁ ବାପା, ए बाबू तू ରଜା हेती ହେବାକୁ नहीं ଚାହୁଁଛୁ? तू हेती नहीं अरे बुआ ମୁଁ ରଜା କରୁଛି याद ତତେ। मोर कथा सुन कटले कर କ'ଣ? তোকে মই হে প প করে আসবা কিনে কুলফি দুইটা কিনে দেবি তুই গটলা কর মারা ফিটা নি কর ରଜା ঠিক ହେବାକୁ ଅଛି। ଚାହୁଁଛୁ? হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ତତେ ରଜା କରିଦଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆ। এ বুয়া গো ହଁ ମୋ তোর ପାଖକୁ পাকে গলে তুই রাজা ଆ। করবি কাজি দেখছে ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଆ। হে বুয়া এটা এটা গ্যাপ মিল আছে বুয়া তুই তো গ্যাপ মিল থাকলা বুয়া ঠেসু তে বুয়া ও বুয়া সুতা করে লাল করে দিলা না বুয়া তুই হেতি না আরে তোকে জোয়ার করছে বুয়া এই 10 সাংসে জিনতে করছি বুয়া তুই হেতি নি আরে বুয়া তোকে মই 10 সাংসে না জোয়ার করছি ଆରେ ଅଜୟ ତାଙ୍କୁ ଧର ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। হ্যাঁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ କହିବା ସେମାନେ ଦେବେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି এ ତାକୁ। বুয়া তুই গোটে আরে কে বুড়া লোক কাম কল লগছি তা হো তোর পিলা তো মারুছে না এ বুড়ি শুনি মানে মারি পারবে তা এ বুড়ি শুনি মনকে কে আনোছি তাতে ছাড়া 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 হোক যেটা হালা হালা হাটাকে পাশে যা দেখো এ বাবু তুই তো মোর সন্ধি ঘর নাতি এগা আচ্ছা। তুই জানো তো হ্যাঁ এ না নেই তুই আর মুখে চিনবার তাকে এ বুয়া তুই মুখে চিনবা সে ତୁ ସେଇ ଗୁମାସ୍ତା ଥା? হ্যাঁ ଗୁମାସ୍ତା গুমস্তা ତୋରି ଯୋଗରୁ ଆଜି ଏଇ ସୁନାର ସଂସାରଟା ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ନା। ମୁଁ ତ ବନାବା ଲୋକ ଆରେ ବୁଆ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ଆରେ ଏସବ କିସ ଅଛି ମାନେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଏ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବୁଆକୁ ଏ ବୁଢାଟାକୁ ଏ ଉଚିତ ବড় ଶାସ୍ତି ଦିଅ। সুন্দরীটা মানে আসুচ মুখে মারবে কেন এটা মানে বুয়া এ নানি র র র কেনা ছেলপিলা চরে আনিছু কি গা হাতে ডাল ধরিছু কি হ্যাঁ ছেলপিলা কোনটা সে বলছে क्या करबे मते छेले देला खाबी ୟାକୁ ମାରି ମାରି ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ। हां ए तीन दिन है ना नहीं
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜାଣିଛ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ତ ବୟସ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରେଷ୍ଟ କରିକି ବସିବା କଥା ବାପା। ତ ଅଜୟକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ଅଭିଷେକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ବାବୁ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ କେତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲି। ବାବୁ ଅଜୟ ହିଁ এই ରାଜ୍ୟର ରାଜ ଶାସନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବାପା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ, ବାପା ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ମା ବର୍ଷା ସହିତ ତୋ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାପା ସେଇ ବର୍ଷା ତ ଏଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରାଜ ଅଭିଷେକ କରିଦେବା, ତାପରେ ବର୍ଷା ସହିତ ତୋ ବିବାହର କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ବାପା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହଁ ବାପା। ଆରେ ବାପା ଅଜୟ, ଆରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପାଇଯାଇଛୁ ଏ କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ହଁ ବାପା। এই କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଦା କରିବୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଆରେ ବାପା ହଁ ବାପା। ମନେ ରଖ, ବାପା ଏ ହେଉଛି ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ବାପା। ସତ କହିଲ ବାପା। ଅଜୟ କାଳେ ମୋତେ ଭୁଲି ବି ଯାଇପାରେ। ନା ଭାଇ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି? ସତ କହୁଛୁ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଠାକୁର ବଡ଼ ଭାଇ। ସତରେ? ହଁ ବାପା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଭାଇ ମିଳେ। ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ବେଶ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରିବୁ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାପା ଆରେ ଆଜି ତୋର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ହେବା। ଏବେ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେବ।